L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alain siwo wula eye djebe wa hon tete ke sinoto nyenye nunya nse bubu nti kokwe ple kafu apeto Yesu Kristo nave mianu mawu nalomi eye gbawo kokwe la nalomi kata miadome. Amen. Mia hode di le titre nous ple Alofa reka blanevo adrelia pe kpukpegbanto ple evelia. Nous évoluons en position debout avec le chant du cantique numéro 487, strophe numéro 1 et 2. Getcheman. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères et ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Amen. Évoluons avec le chant du cantique élevé numéro 155, strophe numéro 1 et 3. Nya hodedi ple halafa deka bla tombo atolia ebe bukwe banto ple etolia.
Inclinons-nous pour la prière. Mi de moto ne mi adogbera. Mi apeto Yesu Christo. O maupe alenvila. Ni la pedamna o bevie bena neto ekame nouveau yi. Neto fu pepe ple ku la vule mi akple mau domela. Weto dokio de asina transubola o du fun le mtio. O po ple atam. O wo nkuku dona o reode atimti. Fusia o kata nekpede miata. Nye le kuku demna o. Vemia nu bena nya bobo mia dokui de dimele o fu pepe ple kulamti. Eye mia tri nouveau wowo. Fa konami le tetekpo katame. Le agbe ple kume. Dom semi ne mia wa ple nouveau ple kekeame. Eye mia dudi. Mia hola. Wena bodem mi be mia to wa foto pe o. Azon na mia ha mia to Christo to pe fu pepe o ado mia do kwidi. Adze yo me ple dijo. Na be mia kpo nouveau keke ple dodo nyenye ple mti fafa mavo to wo mto o fu pepe ple kume. Wenye mia pe khosepe gomezela ple nuula. Eya mti na mia va gbo. Eye mia to digbodani akedudime. Ne mia dode khosepe nu sinye lubo pe khokola. Ekema me mia kafu eye mia do mti kokwe de di. Le ololon galata ala sere tegbe. Amen. Amen. Ina mia bu mia pe khosemele titrenu blek bereka aglobena meho ma osinye to nsen katanto si odi kula ni bandise meho Yesu Kristo ma peteni sinye mia petala dise amen si fofo foto bon kokeme e Maria de tubiladi amen si pe fu le Pontio Pilate te e o hiratim e yo ku e ye odi amen si tien pe e o gafoto am kuku do mkeketo anwe e o itipo e o no ma o ton sekatato ko musime afimo agato ava adrobo na mgbagbe kula kuku ma o dise Kristo ma mkopeleka signal kopo ko dodo nouveau keke nti la petit titi ble abima voice. Amen.
Botaye mise bebe geli geli geli. Mapeta mise bebe geli geli geli. Esia me wona wo. Kaye ne wona ma. L'envie na wo. Be esia ye wona wo. Kaye ne wona ma. L'envie ne yo wo. Esia me wona wo. Kaye ne wona ma. L'envie na wo. Be esia ye wona wo. Kaye ne wona ma. L'envie ne yo wo. Esia me wona wo. Kaye ne wona ma. Mese bebe geli 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 datin tawe tawe. Botaye mese bebe geli geli geli. Wapeta mese bebe geli geli geli. Esia me wona wo. Kaye ne wona ma. Mese bebe geli 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 datin tawe tawe. Botaye mese bebe geli geli geli. Wapeta mese bebe geli geli geli. Esia me wona wo. Kaye ne wona ma. Suivons à présent les deux premiers tests du jour. Le premier est tiré dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, les versets 13 et 14, et les 12 premiers versets du chapitre 53. Le deuxième se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, et les versets 7 à 9 du chapitre 5. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père, merci de nous avoir donné encore cette opportunité d'écouter ta parole. Nous demandons l'assistance de ton Esprit Saint pour mieux la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Isaya tabla tombo evelia be bukuye etolia bleye nelia ble ta bla tombo tolia be bukuye vegbanto mina nya sema upenya boda nye dola a onude nunyame wa doere di a honko eye wa do kpomto alesi amegedo pe nuku le nwo alesi epe nonome vlowu amegbeto to eye pe kpokpome vlowu amegbeto wiwo to la nenema wana dukɔ geɖewo ƒe nunaku eye fiawo ƒe nu adega le eta elabena nu si wome gblɔ na wo kpɔ o la wokpɔ eye nu si wome se kpɔ o la wodze si. Ameke xɔ nya siwo wogblɔ na mi la dzi se eye ameka ŋue Yehowa ƒe alɔɖe eɖokui fia ɖo. Edze abe atilɔ fẽ ene le ŋkume eye abe eke ƒe dzedze tso anyigba ƒuƒu me ene. Nɔnɔme kple ɖekadzedze mele eŋu ne míaɖe ŋku ɖe o eye kpɔkpɔme mele eŋu ne eƒe nu nadzro mí o. Amegbetɔwo do vloe
eye wogbe ŋutsu kpe hiã kple ame si di dɔléle le la wònye. Wodo vloe abe ame si ta wotsɔ nu ŋkume ɖo la ene eye míebui ɖe naneke me o. Ke eyae tsɔ míaƒe dɔlélewo eye wòde ta míaƒe vevesesewo te, evɔ wònye míawo míebui abe ame siwo he to na, ame si Mawu ƒo eye wowɔ funyafunyɛ ene hafi. Ke wode abi eŋu le míaƒe dzidadawo ta eye wogbe gudugudu le míaƒe vodadawo ta. Míaƒe ŋutifafa ƒe tohehe le edzi eye eƒe kabiwo wotsɔ yɔ dɔ mí. Mí katã míetra mɔ abe alẽwo ene eye ame sia ame lé eƒe mɔ tsɔ, ke Yehowa na míaƒe vodadawo katã va eya ma dzi. Wowɔ fui ke bɔbɔ eɖokui eye meke nu o abe alẽ siwo kplɔ yina wuwu ge kple alẽvi si li kpoo le eƒe fukolawo ŋkume la. Nenema eya hã meke nui o. Woɖee le xaxa kple ʋɔnudɔdrɔ̃ me eye eŋɔlimeviwo dometɔ kae bu eŋuti kpɔ be woɖee ɖa le agbagbeawo ƒe anyigba dzi eye wowɔ fui le nye dukɔ ƒe dzidadawo ta. Woɖe yɔdo nɛ ɖe ame vɔ̃ɖiwo dome eye esi wòku la, enɔ vodalawo dome, evɔ wònye mesẽ ŋuta o eye alakpa menɔ eƒe nume kpɔ o hafi. Ke Yehowa di be yeatsɔ dɔléle agbe gudugudu. Ne etsɔ eɖokui wɔ fɔɖivɔsae la, akpɔ dzidzimeviwo anɔ agbe didie eye Yehowa ƒe tameɖoɖo adze edzi to eƒe asi dzi. Akpɔ nu kple ŋku wòaɖi ƒo nɛ le eƒe luʋɔ ƒe agbagbadzedze ta eye nye dɔla dzɔdzɔe la atsɔ nunya atu afia na ame geɖewo eye wòade ta woƒe vodadawo te. Eya ta mana gome ɖe ame geɖewo dome eye eya kple kalẽtɔwo ama aboyonu elabena etsɔ eƒe agbe de ku me eye wòna wobui kpe ɖe vodalawo ŋu, evɔ wònye ede ta ame geɖewo ƒe nu vɔ̃ te eye wòɖe kuku ɖe vodalawo ta hafi. Amen. Hebritɔwo ta nelia ƒe kpokpoe 14 va se ɖe 15 kple ta 5 ƒe kpokpoe 7 va se ɖe 9 dzi. Azɔ esi nunɔlagã si to dziƒo me yi la le mía si nye Yesu Mawu vi la, mine míalé míaƒe xɔseme ʋuʋu ɖe asi sesĩe elabena menye nunɔlagã si mate ŋu anya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo na mí o lae le mía si o, ke boŋ enye ame si wote kpɔ le nuwo katã me abe míawo ke ene, negbe nu vɔ̃ koe mele eŋu o. Eya ta mine míatsɔ dzideƒo ate va eƒe amenuveve zikpui la gbɔ bene míaƒe asi nasu nublanuikpɔkpɔ dzi eye míakpɔ amenuveve xe na mía xɔxɔ le hiahiã egbe. Ame si tsɔ gbedodoɖawo kple kukuɖeɖewo le eƒe ŋutilãmenɔnɔ ƒe ŋkekewo me hekpe ɖe ɣlidodo sesĩe kple aɖatiwo ŋu va ame si te ŋu xɔe tso ekume la gbɔ eye wòɖo toe le esi wòvɔ̃a Mawu la ŋuti eye wònye evi wònye hafi gake wòsrɔ̃ toɖoɖo le fu siwo wòkpe la me eye esi wowɔe blibo la, ezu agbexɔxɔ mavɔ ƒe gɔmeɖola na ame siwo katã ɖoa toe. Amen. Nous évoluons en position debout avec le chant du cantique numéro 150, strophe numéro 1 et 2. Nya xɔ ɖe dzi
le titre nous plaît, alofa, de ka, blatombo, de kelia, pe, kpokpo igbanto, plaît, evelia. Notre troisième texte est extrait de l'Évangile selon Jean, chapitre 18, du 1er au 19e verset. Miape maunya etolia, ode chonya nyula bale si Yohane si de jesi enelame. Tawi nyilia chokuku igbanto vasere wi asie ke liaji. Yesu lele. Esi Yesu gblɔ esiawo vɔ la, eya kple eƒe nusrɔ̃lawo dogo yira tso Kidron tɔʋu la, afi si agbo aɖe le, si me eya kple eƒe nusrɔ̃lawo yi ɖo. Ke Yuda hã, ame si fia yomemɔ la, nya teƒe la, elabena enuenu la, Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ƒo ƒu ɖe afi ma. Azɔ esi Yuda xɔ asrafoha kpe ɖe nunɔlagãwo kple Farisitɔwo ƒe dɔlawo ŋu la, egbɔna afi ma kple akakatiwo kple akaɖiwo kpakple aʋawɔnuwo. Ke esi Yesu nya nu siwo katã le edzi va ge la, edo go eye wògblɔ na wo bena, ame ka dim miele? Woɖo ŋu nɛ bena, Yesu Nazaretitɔ lae. Yesu gblɔ na wo bena, nyee nye si. Ke Yuda hã, ame si fia yomemɔ la, le tsitre ɖe wo gbɔ. Azɔ esi wògblɔ na wo bena, nyee nye si la, wozɔ gbugbɔ ɖe megbee, eye wodze anyi. Tete wogabia wo bena, ame ka dim miele? Eye wogblɔ bena, Yesu Nazaretitɔ lae. Yesu ɖo ŋu bena, megblɔe na mi xoxo bena nyee nye si. Eya ŋuti nenye nye dim miele la, ekema mina mɔ ame siawo be woadzo ayi, bena woawu nya si wogblɔ ɖi la nu bena, ame siwo nètsɔ nam la, nyemebu wo dometɔ aɖeke o. Tete Simon Petro di yi si le esi la, heda nunɔlagã la ƒe dɔ la, eye wòkpa eƒe nuɖusime to, eye dɔla ma ƒe ŋkɔe nye Malxo. Tete Yesu gblɔ na Petro bena, tsɔ yi la de aku, kplu si Fofo la tsɔ nam la, ɖe nye manɔe o mahã. Azɔ
Asrafoha kple aʋafia gã la kple Yudatɔwo ƒe dɔlawo lé Yesu eye woblae eye wokplɔe yi Hana gbɔ gbã elabena nye Kayafa si nye nunɔlagã le ƒe ma me la ƒe to. Ke Kayafa ye nye ame si ɖo aɖaŋu na Yudatɔwo bena enyo bena ame ɖeka naku ɖe dukɔ la ta. Eye Simon Petro kple nusrɔ̃la bubu la dze Yesu yome. Ke nusrɔ̃la la enye nunɔlagã la ƒe amenyanye eye wòkpe ɖe Yesu ŋuti yi ɖe mɔ la me. Ke Petro le tsitre ɖe ʋɔtru la nu le gota. Tete nusrɔ̃la kemɛ si nye nunɔlagã la ƒe amenyanye la do go eye woƒo nu kple nyɔnu ʋɔtrunudzɔla la eye wokplɔ Petro yi ɖe eme. Tete dɔlanyɔnu si nye ʋɔtrunudzɔla la gblɔ na Petro bena wò hã ɖe menye ame sia ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka nenye o mahã. Eye kluviawo kple dɔlawo le tsitre eye wodo akadzo elabena vuvɔ le wɔwɔm eye wole dzo la ƒum eye Petro hã tsitre ɖe wo gbɔ le dzo la ƒum. Azɔ la, nunɔlagã la bia Yesu le eƒe nusrɔ̃lawo kple eƒe nufiafia ŋuti. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la gazelle dit: mieux vaut heurter sa tête contre l'arbre que devenir sauce à ingurgiter. Tel il y a des degrés de noblesse, tel il y a des degrés de souffrance. Ainsi, certaines souffrances sont préférables à d'autres. C'est de telles souffrances que nous parle le thème de ce vendredi saint en ces termes. Accepte de souffrir avec le Seigneur qui délivre. Suivons à présent ce que nous disent les 3 textes du jour à ce propos. Dans le premier texte d'Ésaïe, il est question du serviteur idéal qui doit souffrir pour les péchés de son peuple. L'humiliation de cet envoyé de Dieu vient du fait qu'il ne joue pas sur l'apparence pour convaincre. Ainsi est-il habitué à la souffrance. Cependant, le serviteur de Dieu ici ne souffre pas seulement pour la justice, mais aussi pour les fautes de nous tous. Pour cette œuvre, le serviteur est récompensé par Dieu. Le deuxième texte de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été éprouvé de toutes manières, mais il ne s'est pas entaché de péché. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu l'a déclaré grand prêtre selon la tradition et nous invite à nous approcher avec confiance à son trône de grâce par la foi en ce dernier. En rapprochant la scène de l'arrestation de Jésus au thème du jour, nous pouvons retenir 2 types de souffrances. Le premier type, souffrance psychologique. La puissance qui a fait tomber les soldats envoyés à cette arrestation ne pouvait-elle pas les empêcher d'arrêter le Seigneur Jésus? Pourtant, Jésus s'est laissé arrêter, voulant obéir au péché, au projet de Dieu à son sujet. Ça a créé de la peur dans la tête des disciples. Conséquence, Pierre voudrait le défendre par l'épée et
Jésus lui interdisa. Ces deux dernières réactions constituent la souffrance morale, qui est la deuxième souffrance des disciples. Et un peu plus loin, ce même Pierre sera inquiété par une servante à l'entrée de la porte où Jésus était conduit, ce qui aboutira au reniement de cet apôtre qui a choisi souffrir avec le Seigneur. Bien-aimés dans la foi, si les deux premiers textes nous ont présenté Jésus comme l'envoyé, ayant reçu de Dieu le pouvoir de délivrer, le troisième texte nous présente les conditions d'accès à cette délivrance. C'est accepter souffrir avec Christ. Ce thème nous invite à se méfier des voies de la facilité et accepter les vérités suivantes. C'est à travers l'obéissance qu'on accède à la liberté, à travers le service qu'on devient maître. La glorification passe par la bonté, l'élévation, par l'abaissement et la domination, par l'acceptation d'être un sujet. C'est par la mort à soi-même et au mal qu'on parvient à la vie éternelle. Ici, souffrir avec Christ, c'est s'abandonner à lui. C'est le renoncement total à lui. Peuple de Dieu, en ces moments de la pandémie du Covid-19, acceptons souffrir du confinement, que ce soit partiel ou total, et des mesures barrières, et invoquons le Seigneur pour qu'il nous délivre et nous sauve pour la gloire de son seul nom. Amen. Loloto la petolame. Bemela si oyona be kojope. Eya e globeri. Tapu atinyo de chi klohlo. Ego menye be na de lava i laudin kaka kerenti le nu gome la fire. Yo nyaba de la kere yentia. Esina du nkugbagbatoe. Ale yaro ya achotave tuatia jani afokaba agbajejua. Ye me yo glona lebe tapu ati nyo dechi kloglo. Enyo uwe acho tapu ati agba yebe duji u adelana cho ivai aklo dechi. Lododo siale mia fiambe fukpekpe aɖewo nyo na wu ɖewo kokoko. Ye fukpekpe si ke ka ɖe me wu, esi nyo wu bubuawo ƒe nya ye wotsɔ le mia ŋkume ɖom fie sia. Kple tanya sia bena lɔ nakpe fu kple aƒetɔ si ɖe ame. Lɔ nakpe fu kple aƒetɔ si ɖea ame. Azɔ míakpɔ ale si mawunya etɔ̃ siwo míexlẽ va yi wɔ ɖeka kple tanya sia. Le mawunya gbãtɔ si míexlẽ tso Yesaya ƒe agbalẽ me, woɖe fia be dɔla aɖe si ke ava nye Mawu ƒe amedɔdɔ, esi ke va sɔ ɖe Yesu ŋuti, ya tae míebu nɛ abe Yesu yewo wɔnɛ le nubabla xoxo me ne. Dɔla ma ne ava anye ame aɖe si ke dzedzeme manɔ si o, ye madrɔ̃ ʋɔnu le nukpɔkpɔ nu o. Le esime amegbetɔwo dzedzeme dzi wotɔ ate ɖo wɔa woƒe nuwoa, eya matsɔ eƒe dzedzeme madze le eƒe nuwɔna ɖeke me o.
esia ta pe eŋɔlimetɔwo ale fui. Woawɔ fui alɔ akpe fu ɖe eƒe dukɔ ta kaka yi ɖase ɖe ekume ke, evɔ le nuwuwua Mawu adoe ɖe dzi kakaka elabe ebɔbɔ eɖokui ye wòana be eƒe dzidzimeviwo kekeake hã atso wo ɖo. Le mawunya evelia si míexlẽ tso Hebritɔwo ƒe agbalẽ me, dɔlama siwo tsɔ va sɔ kple Yesu eya ke ŋuti wonɔ nu ƒom tso be enye ame aɖe si ke wote kpɔ le nuwo katã me, ke nu vɔ̃ koe mele eŋuti o. Esia tae Mawu ɖoe be wòanye nunɔlagã si ƒe nunɔlanyenye aƒo blema nunɔlawo alo nubabla xoxoa me nunɔlawo tɔta saŋ. Eya ta pe ne ame aɖe to edzi te va Mawu gbɔa, akpɔ xɔname, akpɔ ɖeɖe. Ne míetsɔ mawunya tɔlia si ke me wolé Aƒetɔ Yesu le tsɔ sɔ ɖe egbe ƒe nyatia ŋutia, míakpɔ be fukpekpe eve ƒomevi le afi ma. Fukpekpe gbãtɔ enye susume fukpekpe, ye le susume fukpekpe ya mea, nu kae va me? Yesu ma si ke legbewo gbɔna, ye wòbia ameawo be ame ka dim miele, wobe Yesu Nazaretitɔ lae, kasia wògblɔ na wo be nyee nye si. Ye ameawo te gbugbɔ ɖe megbe hedze anyi, ɖe ŋusẽ yi le esi ma mate ŋu aƒo aʋakɔ maƒu anyi atsi eléle nuwoa, gake le esi wòtso nyame vevie be yeawɔ tame si ye fofo ɖo ɖe ye ŋuti, esi nye be yeatsɔ eɖokui sa vɔ ɖe ameƒomea katã ta dzi la, elɔ faa wolée. Esia he tɔtɔtɔ va eƒe nusrɔ̃lawo ƒe susu me. Fia ye kpe fu le susu me le eya. O, ame ya yi ŋuti míeku ɖo si nye ŋusẽtɔ gã, egadze ŋutɔ hã le esime amewo gbɔna lege la. Esi wòbe yee nye si ko ameawo te ɖe megbe dze anyi. Nenemea ɖe asi le eɖokui ŋuti bɔbɔe wolé le ka? Ao. Nusrɔ̃lawo tsaka le susu me. Esi woate ŋu asi dzoa, wosi dzo. Ye wòasusɔ Petro kple nusrɔ̃la kemɛ esi ŋkɔwo meyɔ o ɖe eŋuti. Nu bubue nye be esi ke le ɖoƒe evelia le woƒe fukpekpea me, ye fukpekpe ma enye kadedemenɔnɔ kple amenɔewo ŋuti fukpekpe. Fukpekpe ma eya tso afi be esi wolé Yesu le nusrɔ̃lawo ŋkume nenema zi ɖeka kplaa, Petro di be yeaʋli eta le ŋutilã nu, ye wòɖe ɣi le akume heda nunɔlagã ƒe amedɔdɔwo dometɔ ɖeka si woyɔna be Malko kpa eƒe nuɖusime to. Kasia Yesu be kaba ŋutɔ netsɔ to aɖe teƒe, wòtsɔ ɖo teƒe. Wobe ɖe kplu si ye fofo ɖo na ye ɖe manɔe oa. Eya hã ela ɖe fu na nusrɔ̃lawo ale gbegbe be o, mi be míaʋli amea ta. Yi hã wòagagbe na mi ɖe aleke míawɔ. Esiawo la va dɔ Petro, togbɔ be eku ɖe ŋuti kakaka hã ava yi gbe nu le egbɔ le agboa nu. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me. Ne mawunya eve gbãtɔ siwo míexlẽ va yi, wotsɔ ame si nye Mawu ƒe amedɔdɔa, ame si Mawu na ŋusẽ be wòate ŋu aɖe ame tso nu vɔ̃ me, wòaɖee tso vɔvɔ̃ na kusi me, wòaɖee tso dzimaɖitsitsi si me, wòaɖee tso xexea me gbegblẽwo katã si me. Ne mawunya eve gbãtɔwo ƒo nu tso ame ma ƒomevi ŋutia, mawunya etɔ̃lia eya le nu ƒom tso ale si woawɔ hafi
ava ame ma gbɔ be ne wòaɖe ame. Eya nye be woalɔ akpe fu kpli. Eya ta nya le gbɔgblɔm be lɔ nakpe fu kple Aƒetɔ si ɖe ame la. Nyati ya le yɔyɔ wɔm na mi katã be míagbe nu le emɔ kpui tsɔtsɔ gbɔ. Míagbe nu le nu si ke me mi makpɔ xaxa aɖeke le o, vɔ nu la nyo na mi. Míagbe nu le emɔ ma ƒomevi tsɔtsɔ gbɔ. Ye míanye be le etoɖoɖo me ye wokpɔa vovo tsona le. Ye edɔwɔwɔ me ye wozua Aƒetɔ lena. Hafi ne ame ɖe nava kpɔ dodo ɖe dzia, ele be wòabɔbɔ eɖokui. Eye ame si ke lɔ be yeazu tevia, eyae la tem va zu Aƒetɔ. Kukuna nuvɔ kple ameɖokui me ye wokpɔa agbe mavɔ tsona le. Ke le ɖoƒe ya, fukpekpe kple Kristo enye sia be míagbe nu le mía ɖokui gbɔ. Eye míatso nyame be mi maganɔ agbe na ŋutilã o, mi maganɔ agbe na nuvɔ o, míanɔ agbe na eya ɖeka ko. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me. Le COVID-19 dɔléle ƒe ɣeyiɣi sesẽ siawo me, egbe ƒe nyatia le yɔyɔ wɔm na mi be míalɔ faa akpe fu le ɖoɖo siwo woatsɔ ɖo mía ŋkume, míakpe fu le eme. Eɖanye wo be míatsi aƒeme dɔme mayimayiwo, eɖanye wo be míawɔ aƒemetsitsia ƒe akpa aɖe koe o, míalɔ akpe fu. Ekema Aƒetɔ si ke ɖe ame, Aƒetɔ si ke kpɔ ame ta, akpɔ mía ta. Ne míelɔ zɔ ɖe ɖoɖo siwo katã ku ɖe beléle na ame ɖokui ŋuti dzi. Mawu ŋutɔ neve mía nu be wòava me na mi alia le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míadzi eha 150 ƒe kpukpui gbãtɔ míatsɔ yi mía ɖokuiwo me ne míado gbe ɖa. Me dzi fi si wokla Yesu ɖe ta ɖe ŋu do ŋukpee melɔ titsoga sia le Yesu ƒe ʋu ta, ʋu si va ɖe nuvɔwɔlawo. Maku ɖe atitsoga sia ŋu se ɖe si xexe sia me na yi. Katã míayi mía ɖokuiwo me ne ame sia ame wòaƒo nu kple Aƒetɔ la. Egbe ale wogbe
Aƒetɔ la kpe fu ɖe xexea me katã ta. Gblɔ nɛ le gaƒoƒo sia me be eƒe fukpekpe natsi eƒe fukpekpewo nu. Eƒe vevesesewo natsi eƒe hũɖeɖe kple dzimaɖitsitsiwo nu. Eƒe atitsoga ŋutinɔnɔ naɖe gae tso nu vɔ̃ ƒe gaxɔ me. Eƒe atitsoga ŋutinɔnɔ natsi dɔléle vɔ̃ si le dzi ɖum le xexea me egbe nu na mí. Ƒo nu kple Aƒetɔ la. Ele klalo be yeaɖo to wo. Mawu mia Fofo, míetsɔ bubu kple akpedada le nawò. Le ale si nèɖe mɔ míetso egbe ŋkeke sia si dzi nèwɔ ɖeɖedɔ le atitsoga ŋuti ɖe xexea katã ta la ta. Akpenɔ be eɖe mɔ be míawo hã míakpɔ gome le wò ɖeɖedɔ sia me. Fofo, míele kuku ɖem nɔ be ewɔ ame si va kpe fu be mítɔwo míavu, be mí ame siwo katã adze yewo me, míawo ya míagazu kluvi na nu vɔ̃, míawo ya míagazu kluvi na vɔvɔ̃, míawo ya míagazu kluvi na dzimaɖitsitsiwo. Ɖe aɖe asi mí míagatsi dzodzoe le mía ɖokuiwo mea. Eya ta míele kuku ɖe nɔ le gaƒoƒo sia me be nawɔ nane le wo dɔlawo ƒe fukpekpewo me. Nawɔ nane le woƒe vɔvɔ̃wo me. Nawɔ nane le woƒe dzimaɖitsitsiwo me. Nawɔ nane le woƒe dɔlenyawo me. Naɖe ɖokuiwo fia le woƒe vevesesewo me eye nato me akɔ wò ŋkɔ ŋuti. Aƒetɔ, enya le si xexea me katã le fu kpem le COVID-19 dɔléle ƒe ɣeyiɣiawo me. Aƒetɔ, ɖe ne kpe fu ɖe xexea katã tae. Ne míaƒe nu vɔ̃woe he dɔléle ya va mía dzia, Aƒetɔ tsɔe ke. Ne wò ŋutɔŋutɔ naxɔ mí ƒle tso nu vɔ̃ si me. Ne naɖe mí tso dɔléle sia si me. Aƒetɔ, ŋuwòe mía fofowo ɖo ŋu ɖo eŋu mekpe o. Ŋuwò míawo hã mí ɖo ŋu ɖo egbeawo ya ta megana ŋu nakpe míakpɔ o. Do wò xɔnamesi ɖo ɖe mí. Do wò dɔyɔsi ɖo ɖe mí. Ŋusẽ si le asiwò esi nètsɔ ɖu ku dzi, nabe ŋusẽ ya naɖu dɔléle ya dzi na mí. Ŋusẽ si le asiwò nètsɔ ɖu vɔvɔ̃ dzi, ale asrafowo mevɔ le wo ŋkume o, ele tsitre sesĩe. Nabe ŋusẽ ya naɖe vɔvɔ̃ na dɔléle ya ɖa le mía me. Ale vɔvɔ̃ gbalo mayi míawu ge ɖe dɔlélea teƒe o. Aƒetɔ, akpenɔ be elɔ be yeawɔe na mí. Elɔ be yeaxɔ míaƒe agbawo adro na mí. Eya ta ve mía nu nàgblɔ na mí fifi la be viwo migavɔ o, elabena meli kpli mi eye maxɔ na mi. Neva me na mí le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Amen. Le tsitrenu míado míaƒe tɔ ƒe gbeɖaƒu dzi agblɔ be mía Fofo si le dziƒowo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ. Wò fiaɖuɖu nava. Woawɔ wò lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gba le siwo wɔna dziƒo ene.
na míaƒe nuɖuɖu si asu mía nu egbe le mí. Tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí, si be ale si míawo hã míetsɔna ke ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene. Eye megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o, ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me. Elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Mise nuxlɔ̃amenya eye mixɔ Mawu ƒe yayra. Lɔ nakpe fu kple Aƒetɔ si ɖea ame. Amenuveve katã ƒe Mawu, ame si yɔ mi va ƒe ŋutikɔkɔe mavɔ la gbɔ le Kristo Yesu me la ŋutɔ, awɔ mi ame siwo kpe fu vi aɖe ko la blibo o, ado ŋusẽ mi, eye wòaɖo mia gɔme anyi. Eya tɔ la nye ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Mi hei ɖe Aƒetɔ la ƒe ŋutifafa me. Amen. Míawu nu kple ha 133, esi nye 133, le numéro 35 du recueil français. Nous allons chanter la première strophe. Nye bia za ƒe dzidzedze nyuie na mi katã.